ज्यादा वो उतार लें, वो उतार लें। जज़ाकल्लाह भी कह दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا صدقت يا رب العالمين बारकल्लाह। अल्लाह पाक आपको हक साहिब इस कुरान मजीद पर सही मानों में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आपके वालिदैन के लिए, आपके असातिज़ा के लिए सदका जारिया बनाए।